بسم الله الرحمن الرحيم. علي نادي علي المزر علي علي نادي علي المزر علي نادي علي المزر لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها. سامعین کرام، ماہ مبارک رمضان اپنی آن و بان و شان کے ساتھ رواں و دواں ہے، اور کچھ ایام بچے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان ایام میں اللہ سے عہد و پیمان کریں، اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں. وہ غفور الرحیم ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ ہماری گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ ہمارے عیبوں کو چھپانے والا ہے. اور کل سے اعمال بھی شروع ہو جائیں گے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اعمال شب قدر میں اللہ سے تہہ دل سے استغفار کریں، توبہ کریں، اور اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی اللہ سے دعا کریں. اپنے لیے کم دعا کریں، دوسروں کے لیے زیادہ کریں، کیونکہ سیرت معصومین میں یہی ملتا ہے کہ دوسروں کے لیے زیادہ دعائیں کرتے تھے، اپنے لیے نہیں کرتے تھے. مولا کائنات کی اگر آپ زندگی دیکھیں تو پوری زندگی یتیموں کی مدد، بیواؤں کی مدد، مسکینوں کی مدد میں گزر گئی. کوئی بھی مولا کائنات کے سامنے آیا، اگر اس نے کچھ مانگا، یہ ممکن نہیں تھا کہ مولا کائنات نے اس کی مدد نہ کی. ہمیں چاہیے کہ جو چیزیں ہم کتاب میں دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اس پر عمل کریں. ہم تو کہتے ہیں مولا کائنات بہت بڑے امانت دار تھے، تو یہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتارنا کافی ہے. جب تک ہم ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں نہیں اتاریں گے، ان کے نقش قدم پہ نہیں چلیں گے، صرف لقلقہ زبانی سے ہم تو یہ کہتے رہیں گے کہ مولا کائنات بہت بڑے عادل تھے، لیکن یہ کہنا فائدہ نہیں پہنچائے گا اس وقت تک جب تک ہم خود عادل نہ بنیں. ورنہ آپ دیکھیں کتنے بڑے امین تھے، کتنے بڑے دیانت دار تھے، کہ جب رسول اللہ نے ہجرت کیا اور مولا کائنات کو اپنے بستر پر سلایا، اور سلانے کے بعد قریش پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانتے تھے، لیکن قریش پیغمبر کو امین و صادق ضرور مانتے تھے. یہ کہتے تھے ان سے بڑا کوئی صادق نہیں، ان سے بڑا کوئی امین نہیں. اور سارے قریش اپنی امانتوں کو مولا کائنات رسول اللہ کے پاس لا کے رکھتے تھے. رسول اللہ ان امانتوں کو جب وہ مانگتے تھے دیتے تھے، تو ان کو امین و صادق کہتے تھے، امین و صادق مانتے تھے. اور جب رسول اللہ جانے لگے تو ساری امانتوں کو مولا کائنات کے پاس رکھ دیا، اور کہا جب جو آئے گا اس کو اس کی امانت واپس کر دینا. اور جب ہجرت کر گئے، مکے میں ایک شور اٹھا، کسے امین مانا تھا، کسے صادق مانا تھا؟ جو تمہاری امانتیں رکھتا تھا آج وہ چلا گیا، آج وہ فرار کر گیا، اب تمہاری ہی دولت سے لشکر کشی کرے گا اور تم پر حملہ کرے گا. جب یہ آواز مکے میں ابو جہل کہہ رہا تھا، لوگ سن رہے تھے. تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ابو جہل نے کہا کسے امین مانا تھا، کسے صادق مانا تھا، کس کے پاس امانتیں رکھے تھے، لشکر کشی کرے گا.
हमला करेगा तुम पर। एक दफा अबू जहल के बेटे ने कहा, बाबा क्या आप उनको अपने जैसा जानते हैं? क्या आप उनको अपने जैसा मानते हैं? यानी अबू जहल का लड़का भी ये जानता था, उनका बेटा भी ये जानता था, वो इतने बड़े सादिक व अमीन हैं, जिसे भी अपनी जगह पे छोड़ेंगे सादिक व अमीन ही छोड़ेंगे। और दूसरे दिन शोर हुआ, मौलाए कायनात ने कहा, जिसको जिसको अमानत लेनी हो आके ले ले। और सबको अमानत दिया। लेकिन तारीख में ये नहीं मिलता किसी एक कुरैश ने अमानत को खोला हो, देखा हो कि जो पैगंबर के हवाले किया था वो है कि नहीं है। सब अमानत लेते थे, चले जाते थे। खोलना चाहिए था ना, देखना चाहिए था अमानत है कि नहीं है। लेकिन ये कुरैश जो पैगंबर को पैगंबर नहीं समझते थे, वो ये इतना जरूर समझते थे कि पैगंबर जिसको भी अमीन बना के जाएंगे वो अपने जैसे ही को अमीन बना के जाएंगे, अमानत में खयानत करने वाला नहीं है। तो ये सीरत पैगंबर, सीरत अली है। इंसान को चाहिए अमीन हो, खयानतकार ना हो। ये हम तो पढ़ते हैं किताबों में कि मौलाए कायनात बहुत बड़े अमीन थे, रसूलुल्लाह बहुत बड़े सादिक व अमीन थे। लेकिन क्या ये सीरत अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए कि नहीं अपनाना चाहिए? अगर हम वही सीरत अपनी जिंदगी में अपना रहे हैं तो हम रसूलुल्लाह की सीरत पे चलते हुए नजर आ रहे हैं, मौलाए कायनात की सीरत पे चलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर अपना नहीं रहे हैं तो हम सीरत पे चलते हुए नजर नहीं आ रहे। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अल्लाह की बारगाह में इस शब कद्र में दुआ करें, परवरदिगार हमें सीरत अली पे चलने की तौफीक इनायत फरमा, परवरदिगार हमें सीरत रसूल पे चलने की तौफीक इनायत फरमा। क्यों? अगर इनकी सीरत पे चलेंगे, इनके नक्श कदम पे चलेंगे, हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। और अगर इनसे हटे तो फौरन हम गुमराह हो जाएंगे, हम जाल के रास्ते पे चले जाएंगे, हमारी जिंदगी खराब व बर्बाद हो जाएगी, हमें शैतान वसवास में डाल देगा। वरना देखे अजीजान गिरामी, कभी कभी मौलाए कायनात अमीन व सादिक, रसूलुल्लाह अमीन व सादिक, हमारे जितने मासूमीन हैं सब अमीन व सादिक थे। जो कहते थे वो सच कहते थे। जिसकी अमानत होती थी अमानत में खयानतदारी करते थे, अमानत में खयानत नहीं करते थे, अमीन थे सारे। मौलाए कायनात का जो कत्ल हुआ है, जो कल शब ज़रबत है, मौलाए कायनात का कत्ल क्यों हुआ? हदीस है कि क़ुतिला अलीयुन फी शिद्दत अदलिही, ये जो अली का कत्ल हुआ है अदालत की बिना पे कत्ल हुआ है। आज दुनिया शोर मचा रही है, सब चाहती है कि अदालत, हमें अदल चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें अदल चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। और मौलाए कायनात का कत्ल जो हुआ है वो अदालत की बिना पे हुआ है। ले शिद्दत अदले, बहुत बड़े आदिल थे, इतने बड़े आदिल थे, इतने बड़े आदिल थे कि यजीद और माविया का किरदार जब आप देखेंगे और अदालत की तरफ जाएंगे तो यजीद से उसका बाप माविया एक दफा तारीख में कहता हुआ नजर आता है, मैंने सारी दौलत, पूरा बैतुल माल तुम्हारे हवाले कर दिया है, जो चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो खर्च करो। ये कौन कह रहा है? यजीद का बाप माविया कह रहा है कि मैंने पूरा बैतुल माल तुम्हारे हवाले कर दिया है, जो चाहो, जैसे चाहो, जहां चाहो खर्च करो। और जब ये बैतुल माल मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक में था, तब देखें क्या होता था। दोनों का किरदार पहचाने कि ये किस किरदार के मालिक थे और ये किस किरदार के मालिक थे। मौलाए कायनात की हुकूमत है और मौलाए कायनात बैठे हुए चिराग की रोशनी में बैतुल माल का हिसाब व किताब कर रहे थे। एक शख्स आ गया, मौला का चाहने वाला आया, और जैसे आया सलाम के बाद उसने जाती गुफ्तगू शुरू कर दी। और जैसे जाती गुफ्तगू शुरू की, मौलाए कायनात अमीर दो जहां ने जलते हुए चिराग को खामोश कर दिया। आने वाले ने कहा,
मौला मैं आपका चाहने वाला हूँ, मौला मैं आपका दोस्त हूँ, मौला मैं आपका रफीक हूँ, मौला मैं आपका मुहिब हूँ। मैं 2 मिनट के लिए आपसे गुफ्तगू करना चाहता था, आपने ये चिराग खामोश क्यों कर दिया? कहा तुझे पता है, तुझे मालूम है ये जो चिराग जल रहा था, जो इसमें तेल पड़ा था, वो बैतुल माल का तेल था, और अभी तक मैं इस चिराग को जला के बैठकर बैतुल माल का हिसाब व किताब कर रहा था, इसलिए ये चिराग जल रहा था। अब जब तुमने अपनी जाती गुफ्तगू शुरू कर दी, मैंने बैतुल माल के जले हुए तेल से चिराग को खामोश कर दिया। क्यों? ये अली को गवारा नहीं है कि अली की जाती जिंदगी में, अली की जाती गुफ्तगू में एक कतरा तेल बैतुल माल का जल जाए। ये है अदालत। एक कतरा तेल बैतुल माल का जाती गुफ्तगू में जल जाए, ये अली को गवारा नहीं है। और एक तरफ कहा जा रहा है पूरा बैतुल माल जो चाहो, जैसे चाहो, जहां चाहो खर्च करो। तो ये बैतुल माल मुसलमानों का माल है, तो ये बैतुल माल जो चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो अगर आप खर्च करेंगे तो आप आदिल नहीं कहलाएंगे, आप गासिब कहलाएंगे। गस्ब कर रहे हैं। बैतुल माल तो मुसलमानों का माल है, उसको जो चाहो, जैसे चाहो, जहां चाहो नहीं खर्च किया जा सकता है। तो मौलाए कायनात के जो कत्ल हुआ वो अदालत की बिना पे हुआ। आप सोचे किसी का कत्ल अदालत की बिना पे होता है? मैं आइंदा अर्ज करूंगा कि कैसे अदालत की बिना पे मौला अली का कत्ल हुआ। लेकिन हमें चाहिए कि उन्हीं की सीरत पे चलते हुए अदल को अपनाएं, इंसाफ को अपनाएं, अमानतदारी को अपनाएं। जब हम अपनाएंगे तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी, हमारी आखिरत संवर जाएगी। अल्लाह से दुआ करते हैं, परवरदिगार हमें आदिल बनाना, हमें गासिब न बनाना, हमें अमीन और सादिक बनाना। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यादे अली मज़र जाए, यादे अली मज़र जाए, यादे अली मज़र